बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं सियासी थिएटर। माहम रहमान साहिबा आज कहां से प्रोग्राम का आगाज करेंगे? शाजी, अब बारी है हमारे बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट न्यूज़ एंड वायरल वीडियोस की। वैसे तो माओ की मोहब्बत की मिसाल दी जाती है, लेकिन आजकल कुछ ऐसी माएँ भी हैं जो अपने बच्चों को एयरपोर्ट पर ही भूल जाती हैं और फिर जाकर उन्हें जहाज में ख्याल आता है कि उनका बच्चा तो एयरपोर्ट पर ही रह गया है। ज़ाहिर है 14 बच्चे पैदा करनगे तो एक अद्धा एयरपोर्ट तो रह ही जाएगा। ताहिर साहब, दिलचस्प बात यही है कि 13-14 बच्चे नहीं थे, सिर्फ एक कमसिन बेटी थी। इस हैरत अंगेज, इंटरेस्टिंग और अंगेज खबर को बाद में डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम एक वीडियो शेयर करेंगे। लो उन्नी देर भावें बच्ची एयरपोर्ट पे बैठी रोंदी रहे। वीडियो है समंदर की गहराई में एक शादी के बारे में। वाह। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पूरी दुनिया में लोग अपनी शादी को मुनफरिद और पूरा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करते हैं। जिवें सरदार साहब दा वलीमा छप्पड़ च होया सी। ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮੇਰੇ ਵਲੀਮੇ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਤਿਲ ਕੇ ਛੱਪੜ ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਕਾਲਾ ਹੋਇਆ। और ये तरीन मुनफरिद शादी हुई है ऑस्ट्रेलिया में। और शादी हुई है समंदर की तह में। वाह वाह वाह, लोग ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੁੱਬਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜੋੜਾ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੁੱਬਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੁਲਹਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਾਮਦ ਕਿੰਨੇ। तो जो स्कूबा डाइविंग का पूरा लिबास है वो गौताखोरी का, वो पहनकर दोनों समंदर की तह में गए, एक दूसरे ने अंगूठी पहनाई और यूं शादी के बंधन में बंध गए। ਹਾਏ ਕਾਸ਼ ਹਾਏ ਮੇਰੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਤਹਿ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ। ਆਏ ਹਾਏ, ਤੇਰਾ ਨਿਕਾਹ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਬੀਨਾ ਉਹ ਤੇਰੀ ਤੇ 3 ਵਾਰੀ ਤੈਅ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਤਹਿ ਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ 3 ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੈਅ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਲਾ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? वो क्यों? ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈਜਾਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਖੇਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਮੁੰਡੇ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲਾ ਜੋੜਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਗੋਤਾਖੋਰੀ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਪ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਦੁल्हा ਹੋਵੇ, ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਗੋਤਾਖੋਰੀ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਹੋ ਜੀ ਔਰਤ ਮਾਮੂਲੀ ਝਗੜੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਸਮੁੰਦਰ ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਾਮਨ ਦਾ ਮਾਸਕ ਲਾ ਦੇ। खड़े हुए सांस देखना चाहते हैं। ਚੁੱਪ ਕਰ ਵੇ, ਜਿਨੇ ਸਾਡਾ ਨਿਕਾਹ ਪੜਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਗੋਤਾਖੋਰੀ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਮਸਕੀਨ ਰਜਿਸਟਰ ਗਿੱਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਤਾਹੇ ਤੇਰੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਲ। ਉਹ ਬੜਾ ਤਜਰਬਾ ਪਹਿਲਾਂ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਬਰਾਤੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਕਿ ਕਦੋਂ ਲਾੜੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਉੱਤੇ ਆਏਗੀ। ਤਮੀਜ਼ ਕਰ ਵੇ, ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਾਮਨ ਦੇ। ਮੈਂ ਨਿਕਾਹ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਗੋਤਾਖੋਰੀ ਤੇ ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਤਹਿ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਂ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੱਛੀਆਂ 'ਚ ਖਲਬਲੀ ਮੱਚ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਲਓ ਕਿਸ ਨੇ ਐਟਮੀ ਤਜਰਬਾ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਤੇਰਾ ਐਟਮੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ? ਤੇ ਮਗਰ ਮੱਛਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਲਓ ਦੀ ਤਹਿ ਵੀ ਹੁਣ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤੇ ਦਰਿਆਈ ਘੋੜਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਓਏ ਦੌੜੋ ਓਏ ਓਏ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਵੇਲ ਨੇ ਸ਼ਾਰਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੇ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਦੀ ਇਹ ਹੀਰੋਇਨ ਸੀ ਤੇ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਦਾ ਡੁੱਬਣਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਸੀ। अच्छा, ये पूरी दुनिया में है। लोग अपने, जैसे कि माहम ने कहा कि अपनी शादी के दिन को ख़ास तौर पे, अच्छा दिलचस्प बात यह है कि जितनी शादी हमारे यहाँ चलती हैं उतनी ज़्यादा यानी कि हमारे यहाँ लोग जो है, हमारे यहाँ भी लोगों के लिए ये एक अहम दिन होता है, यादगार भी की कोशिश करते हैं। मगर दुनिया में जो दीवानगी पाई जाती है इस दिन को यादगार बनाने के हवाले से, वो हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। जबकि दुनिया में शादी निस्बतन इतनी लंबी नहीं चलती जितनी हमारे खित्ते में चलती है। बहरहाल ਸ਼ਾਜੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਅਸਲ 'ਚ ਪਸੰਦ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ ਹੁੰਦੀ, ਕੁੰਡ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਵੋਟੀ ਦੀ ਅੱਖ ਹੀ ਫਿਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਫਿਰੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹਿੰਦੀ ਜਾਨੂ ਆਈ ਲਵ ਯੂ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਾਂਗੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਖੋਗੇ ਉਂਝ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਵਲੀਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਆ ਸੇਬ ਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਗਾਜਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਹੌਸਲਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਫਵਾਦ ਖਾਂ ਹੈਗਾ। लड़कियों के साथ कोई कम नहीं होती इस मुआशरे में। ਅੱਲਾ ਮਾਫ। 22 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਨ ਜਦੋਂ ਖਾਮਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਘੁੰਡ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ 72 ਸਾਲ ਦਾ ਘੁੱਗੂ ਘੋੜਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਹੋ ਜੀ, ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨੇ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੁੰਦੀ। जी जी जी, ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਤਾਹਿਰ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਵੱਢਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਘੁੰਡ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਨਹੁੰ ਦਾ,
ਉਹਨੇ ਚੀਖ ਮਾਰੀ ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਕਵੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲੋਂ ਕਵੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲਾੜਾ ਵਿਖਾਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੜਕਾ ਲੱਗਾ ਸਾਲਣ ਵਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। अच्छा मेरी बात सुन, ये जो अपनी शादी को यादगार और मुनफरिद बनाने का की ख्वाहिश है पूरी दुनिया में जाती है। लोग पहाड़ों की चोटियों पर जाते हैं, वहाँ शादी करते हैं। समंदर की तह का जैसे जिक्र हो रहा है, मॉरिशस वगैरह में तो बाकायदा ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਸतह ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ? क्यों भाई? ਬੰਦਾ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦਾ। नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। आप देख रहे हैं सियासी थिएटर। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा हाजिर खिदमत है। जी मेहरून निसा साहबा, नाज़रीन के लिए क्या है इस सेगमेंट में? शाहजी अब हमारा सेगमेंट है, जरा ढंग से सुनिएगा। ਮਹਿਰੂ ਵਰਗੀ ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਤੜੀ ਲਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਲ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਲਿਪ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਸਰ ਦੇ ਕੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਲੂੰਗੀ। ਆਹ ਕੜਕ ਕੜਕ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਹੋਸਟ ਮਹਿਰੂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਸਾਈਬੇਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬਗਿਆੜ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆ ਛਿੱਤਰ ਖਾਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਯਾਰ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਜੀ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਨੇ। वो कैसे? ਇਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਗੁਰਦੇ ਨੇ। 2 ਬੰਦ ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਂਗੂ 2 ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਜੀ ਦੇ ਖਾਮਦ ਵੀ ਤੜੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਬੜੇ ਦਿਲ ਗੁਰਦਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। रुखसाना बीबी, जरा ढंग से सुनिएगा। कराची में आंधी की जिम्मेदार नून लीग है। ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਫੈਰੀ ਦਿਲ ਕਰੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਰ ਦੇਣ ਹੂ 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 ਆ। कराची में आंधी की जिम्मेदार आंधी आ रही है। हाँ हाँ आंधी ठीक है। कराची कराची में आंधी आंधी की की जिम्मेदार जिम्मेदार नून लीग है। कराची कराची में आसमान आंधी आंधी कराची में आंधी की जिम्मेदार आंधी की? नून। कौन घूम रहा है? ਇਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੀ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। कराची में कराची में यस यस कराची में कराची में आंधी 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 की जिम्मेदार नून लीग है। हाँ कराची में आंधी की जिम्मेदार नून लीग है। ये भी नून लीग पे डाल दो हैं। ਗਾਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। जी ਇਹੋ ਜੀ ਬੱਚੀ ਘਰ ਆਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਕੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। जी टीएन साहब, जरा ढंग से सुनिएगा। दिल के अरमा दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। कोई नहीं कोई नहीं। ਵਾਹ ਰੇ ਵਾਹ। दिल के अरमा तक ठीक है बेटा। दिल के दिल के अरमान लारों में अरमान? बह गए। दिल के अरमान लारों में बह गए। लारों दिल में के बह- अरमान रास्ते में रह गए। बेटा सुनते लै कलरफुल पलकार ਹੁੰਦੀ ਹੈ। दिल के अरमां कैलिफोर्निया। दिल के अरमा लारों और वादों में बह गए। दिल के अरमां रात को बह गए। दिल के अरमान लारों और वादों में बह गए। दिल के अरमां रात को तेरे वादों में बह गए। नहीं ਇਹ ਕੋਈ ਵਾਦਾ ਦੀਨੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। दिल के अरमान लारों और वादों में बह गए। दिल के अरमां रातों में लारों ਨਹੀਂ ਮੇਰੀਏ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਰਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ ਚੌਕੀ लाखों ਦਾ? में बेटा लाखों लारों रातों दिल के अरमान लारों और वादों में बह गए। दिल के लाखों दीवानों में रह गए। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਮੂੰਹ ਐ ਜਿਵੇਂ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੁੰਦੀ। बेटा दिल के अरमा दिल के अरमान 9 महीने में लहरों और वादों में बह गए। घरों में और दरवाजों नहीं दिल के अरमान के अरमान लारों और वादों में बह गए। लाखों लारो रातों बेटा लारो बड़ा निशान पाने वाले फट्टे यार का मुंह है। लातों 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 लातो नहीं लारो लारो लारे लारे लारों में बह गए। ਲਾਰੋਂ में बह गए। लारे लारो लारो लालो लालो दिल के अरमान लारों और वादों में बह गए। लालो के वादों में बह गए। जी ਇਹੋ ਜੀ ਬੱਚੀ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ 50-60 ਥਾਨ ਖਲਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਚਰ ਇਹ ਦੇਖੇ ਚਰ ਇਹ ਦੇਖੇ ਚਰ ਇਹ ਦੇਖੇ ਚਰ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਸੂਟ ਕਿਹੜਾ ਲੈਣਾ?
मैं सूट तो नहीं लेने आई, मैं तो दही भल्ले लेने आई थी। जी ताहिर साहब, जरा ढंग से सुनिएगा। उस्मान बुजदार उठ जाओ, आवाम रो रही है। आप बहुत अच्छे हैं, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। ਬੇਟਾ ਤੇਰੇ ਤਿੱਕਰ ਤੇ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿ। उस्मान बुजदार नींद से उठ जाओ, आवाम रो रही है। जो सवाल पूछे उस पर जवाब दो, आवाम खुद ही उठ जाएगी। उस्मान बुजदार नींद से उठ जाओ। उस्मान पूछता है रोती क्यों हो? उस्मान ठीक है, खान कुछ नहीं। यही तो रोना है। उस्मान नहीं पूछता रोते क्यों। उस्मान बुजदार उस्मान कह रहे घर चले जाओ। उस्मान बुजदार नींद से उठ जाओ, आवाम रो रही है। उस्मान कहता है इधर ही सो जाऊं। उस्मान बुजदार उस्मान नींद बुजदार। से उठ जाओ, आवाम रो रही है। आवाम आवाम रोती क्यों है? उस्मान बुजदार नींद से। उस्मान पूछता है सोती क्यों? उस्मान बुजदार बेटा, उस्मान बुजदार। उस्मान बुजदार। यस वेरी गुड, वेरी गुड। उस्मान बुजदार नींद से उठ जाओ, उस्मान बुजदार नींद से उठ जाओ। आवाम रो रही है। आवाम रो रही है। जी ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਵਾਂ ਛਿੱਤਰ ਲੈਣ ਤੇ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੰਮੇ ਪਵੋ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ਾਰ जी टीएन साहब, जरा ढंग से सुनिएगा। असद उमर ने तो उम्र घटा दी। सारी कौम दी। असद उमर ने असद उमर ने तो उम्र घटा दी। असद उमर ने उम्र घटा दी। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਲੱਗਦਾ ਵੇਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਦੇ ਦਾ ਪੇੜਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਜੀ ਬੱਚੀ ਅਕਸਰ ਲੰਗਰ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਹਲੀਮ ਵਾਲੀ ਦੇਗ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਇਹੋ ਜੀ ਬੱਚੀ ਜਲੇਬੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। 50 साल से जलेबियां बना रहे हो, तुमसे सीधी नहीं बनती। कोई टेढ़ी मेढ़ी। जी रुखसाना साहबा, जरा ढंग से सुनिएगा। हुकूमत के बाद डॉक्टर भी गलत टीके लगाने लगे। हुकूमत के बाद हुकूमत की हुकूमत के बाद डॉक्टर्स भी गलत टीके लगाने लगे। इंजेक्शन गलत टीके लगाने लगे। टीके गलत। डॉक्टर्स हुकूमत के बाद डॉक्टर्स भी डॉक्टर से गलत टीके टीके की लगाने तरह लगे। लगती है। हुकूमत के बाद डॉक्टर भी गलत टीके लगाने लगे। डॉक्टर भी गलत टीके लगाने लग गए। हुकूमत के बाद डॉक्टरों पर टीका लगाती है। हुकूमत के बाद डॉक्टर्स भी डॉक्टरों पर टीका गलत टीके लगाने लगे। लगाती है। डॉक्टर भी डॉक्टर डॉक्टर हाँ डॉक्टर्स भी ਇਹੋ ਜੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਟੀਕਾ ਲਾ ਦਈਏ, ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿਣ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਚੜਨਾ। हुकूमत के बाद डॉक्टर्स भी गलत टीके लगाने लगे। हुकूमत के बाद डॉक्टर्स पर डॉक्टर भी गलत टीके लगाने लगे। डॉक्टर्स के बाद हुकूमत पर गलत टीका लगाती है। चला ही रही है ना गलत। बेटा तेनों ਅਸੀਂ ਕਲਮਾ ਚੌਕ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਯਾਦਗਾਰ ਵਾਲ ਜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। हुकूमत के बाद डॉक्टर हुकूमत के बाद डॉक्टर्स पर डॉक्टर भी में बेटा भी कभी जिंदगी च बोले है। भी हुकूमत के बाद डॉक्टर्स भी डॉक्टर भी नहीं भी नाज़रीन, स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे वक्त के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के अगले बल्ले में आपके लिए बहुत कुछ है। आप देख रहे हैं सियासी थिएटर। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में दोबारा हाजिर खिदमत है। जी माहम रहमान साहिबा, क्या है नाज़रीन के लिए सेगमेंट में? शाजी, अब बारी है हमारे इंटरेस्टिंग, बल्कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट जो मेरे दोस्तों का भी बहुत ही फेवरेट है। झूठ बोल रही है। ਇਹ ਕੁੜੀ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੀ ਏ, ਸਿਆਸੀ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਰਾਰਤ 50 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। मैं अपने प्यारे दोस्त
ताहिर अंजुम साहब से पूछना चाहता हूं कि जब सियासी थिएटर का दर्जा हरारत 50 तक पहुंचा, आप तब झुलसे थे? तो समझ तो आप लोग गए होंगे कि अब बारी है शेरियात की। अपने सिरां च घटा पा लवो। कटने की लोड़ है, शायर लबन जाओगे आप पे ही सिरा कटा पै जाएगा। जी हाँ, जिसमें हम 200 साल 300 साल 400 साल पुराने शायर को ढूंढेंगे। माहम जी, शायर ने तो परचून वाले का 250 देना होवे नहीं लभदा, ये 200-300 साल पुराना कितों लभांगे? बेगम 2 मर्तबान अचार दे ते 900 पराठा पका दे। मैं 400 साल पुराना शायर ढूंढने जा रहा हूँ। ਉਹ ਨਾਲ ਕੋ ਕੇਤਲੀ ਚਾਹ ਦੀ ਵੀ ਬਣਵਾ ਲੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਰ ਲੱਭ ਗਿਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਕੁਝ ਪੀਣ ਲਈ ਲਿਆ? ਇਹ ਸ਼ਾਇਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਪੈਸਾ ਇੱਕ ਨਾ ਲੈਣ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਬਣਨਾ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਗੋਡਾ ਲਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। अरे सुनते हो वसी, इधर इधर तवज्जो, कंगन भूल जाओ। एक हवेली थी दिल मोहल्ले में। एक हवेली थी दिल मोहल्ले में। वसी इधर ध्यान, मोबाइल रख दो। एक हवेली थी दिल मोहल्ले में। ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਗੋਡੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ। एक हवेली थी दिल मोहल्ले में। ਇਹ ਗੋਡੇ ਕੁੱਟਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਔਲਾਦ ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। एक हवेली थी, सुन लो, एक हवेली थी दिल मोहल्ले में। बस ये जग पकड़ा जरा और देख खाली ना हो। अगर खाली है तो मेजबान के सर में मार। एक हवेली थी दिल मोहल्ले में, अब वो वीरान हो गई होगी। क्या याद करा दिया। और क्या शेर है इस गजल का जॉन भाई की, क्या बात है यार। अपनी तर्ज का, अपनी शख्सियत में भी और अपने कलाम में भी अपनी तर्ज के मुनफरिद इंसान थे वो। अल्लाह गरीब की रहमत करे। और क्या अच्छे शेर दे के गए हमें जॉन भाई, बेपनाह तालियां जॉन भाई। सुन वसी सुन, इधर इधर ध्यान दे, अपनी सारी रोमांटिक शायरी भूल जाएगा। वसी क्या कर रहा है, इधर मेरी तरफ देख। जाने जॉन, जानी इधर देख। कितनी मर्तबा कहा मुशायरे पे बच्चों को ना लेके आया करो। जानी इधर इधर देख। यकीन करो रुखसाना जी, तो थोड़े जे वाल पुट्टे हुन जॉन एलिया ही लगदे ने। जानी तो इधर मेरी सुन, दुश्मनों की ना सुन, इधर मेरी सुन। वसी दिल पे हाथ रख। जी रख दिया, रख दिया। तवज्जो वसी, इधर इधर मेरी तरफ तवज्जो। जी जी, दिल पे हाथ रख लिया ना, रख नहीं लिया। नजर नहीं आ रहा, अंधा नहीं हूं मैं। काला चश्मा लगाता हूँ, आंखें खराब है, दिमाग ठीक है मेरा। अच्छा रख लिया। ये कम सिनी में बहुत शरीर थी वो। आय हाय हाय, क्या कहने। कम सिनी में हाय 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 कम सिनी में बहुत शरीर थी वो। हाय 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 हाय, कम सिनी में भी माफ नहीं किया। क्या शेर। दिल पे हाथ रख ले, अगली लाइन नहीं सुनाऊंगा। लिया। कम सिनी में बहुत शरीर थी वो, अब तो शैतान हो गए। मजा ले वसी, मजा ले, इस दफा पेमेंट ना लेना, बस मजा ले। ਸ਼ੇਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੜਨ ਕੋਈ ਡੇ ਹੈ, ਤਾਹਰ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਮੁਫਤ ਜੀ ਪੱਟ ਲਾਲ ਕਰ ਲਿਆ। कि इन सब मत मारी गई ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋਰ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। अच्छा देखिए, जॉन भाई की जो गजल है वो सारी शेर कमाल है, लेकिन एक शेर बहुत ही क्या क्या नाजुकियत थी, क्या बारीकी थी जॉन भाई के यहाँ। शब था मेरी निगाह का बोझ उस पर। इंज नहीं मजा आना शाह जी, तुसी भी इंज करके विखाओ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਚਾਰਲੀ, ਉੱਥੇ ਟੇਬਲ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਤੁੜਵਾਉਣਾ ਹੈ। शब था यार, ये तो जॉन भाई ही सचते थे क्या बात। अपने रंग में जब शेर पढ़ते थे। शब था मेरी निगाह का बोझ उस पर। बात यह है कि बाल बड़े कर लेने से या पट पे हाथ मार लेने से, रान पे हाथ मार लेने से कोई जॉन एलिया नहीं बन सकता। शब था मेरी निगाह का बोझ उस पर। शब था मेरी निगाह का बोझ उस पर, वो तो हलकान हो गई। वाह वाह, क्या बात। बेबसी बहुत उम्दा। शादी, जैसा कि हम जानते हैं कि हम अपने इस सेगमेंट शेरियात में अक्सर वो शेर डिस्कस करते हैं जिनका कोई एक मिसरा तो अमूमन लोगों में बहुत मशहूर और मकबूल होता है, लेकिन दूसरे मिसरे से बहुत कम लोग वाकिफ होते हैं और बहुत कम लोग ही इसके शायर से भी वाकिफ होते हैं। जी।
اور بعض اوقات شعر کسی اور شاعر کا ہوتا ہے لیکن منسوب کسی اور شاعر سے کر دیا جاتا ہے. جی ہاں، آج جو شعر ہم ڈسکس کریں گے اس کے ساتھ بھی یہ دونوں معاملات ہیں. پورا شعر ہی یعنی کہ ضرب المثل کی صورت اختیار کر چکا ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ایک معروف گیت کے شروع میں اسے شامل کیا گیا تھا. ایک بہت ہی پاپولر گانا تھا، اس گانے کے شروع میں چونکہ اس کو پڑھا گیا تھا، لہذا لازم بات ہے کہ گانے کی چونکہ پہنچ جو ہے، رسائی جو ہے وہ عوام تک زیادہ ہوتی ہے، اور فلمی گانا تھا. مگر شعر بہت اچھا ہے، بہت کمال کا ہے، اور تقریباً 120 برس پرانا شعر ہے یہ. اوئے یعنی یہ میرے دادے نالوں بھی بڑا ہے. ਉਹ ਤੂੰ ਦਾਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਫਰਾਉਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੇਰ ਪੁੱਛੇ ਨੇ. ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਾਦਾ ਯਾਦ ਆ. اچھا جی، شاید ہی اس ہال میں بیٹھا ہوا کوئی شخص ہوگا، ہمارے کیمرہ مین دوست ہیں، ادھر پینل پہ ہمارے پروڈیوسر ہیں، یہاں دوست احباب ہیں، ناظرین دیکھنے والے ہیں جنہوں نے یہ شعر نہ سن رکھا ہو. ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਜ ਹੀ ਹੋ, ਐਂਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. نہیں، آپ سے شاعر نہیں ڈھونڈ پاتے ہیں آپ، مگر شعر تو سب نے بیشتر لوگوں نے سنا ہوتا ہے. یہی تو بیوٹی ہے کہ وہ اشعار، وہ مصرے. ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਰ. 25,000 ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਹਾਂਡੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ, ਬੀਵੀ ਕੋਲੋਂ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਹਾਲੀ ਡੋਈਆਂ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ. ਸੋਹਣਿਆ ਡੋਈਆਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ, ਭਾਬੀ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਛੋਟਾ ਗੋਸ਼ਤ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਘਰ ਲੈ ਆਏ. ਤੇ ਕੋਈ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਟੀਐਨ ਸਾਹਿਬ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ ਤੇ ਚੋਰੀ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ. ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 400 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਾਇਰ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਓ. اچھا، یہ جو بات کر رہے ہیں نا چاند، یہ بالکل غلط ہے کہ اثر نہیں ہوتا، اثر ہوتا ہے. ہم ایک تو یہ ہے کہ ڈائریکٹ، ایک تو یہ احسان یہ دیکھیے نا کہ ہمیں اپنا مدعا کہنے میں، اپنی بات کرنے میں کتنی آسانی ہو جاتی ہے. ہمارے ادیبوں کی وجہ سے، ہمارے شاعروں کی وجہ سے. دوسرے لفظ جو ہے وہ تو انسان کو قدرت کی عطا ہے. یہ جتنا کچھ آج آپ ڈیولپمنٹ دیکھ رہے ہیں، کتنا ہی انسان کے ذہن میں خیال کمال کے نہ اترتے ہوتے، لیکن اگر وہ انہیں منتقل کرنے کا اور کہنے کا فن نہ جانتا تو آپ سوچئے کہ کیا ہوتا. تو یہ معمولی بات نہیں ہے. یہ جو لفظ ہے، یہ جو قلم ہے، یہ جو تحریر ہے، اس کے بے پناہ یعنی کہ آپ کی سماجی زندگی پہ، آپ کی ذاتی زندگی پہ، ایون آپ کی جو ٹیکنالوجی، ہر چیز پہ اس کے بے پناہ اثرات ہیں. تو ہمیں ممنون ہونا چاہیے ان تمام ادیبوں کا، لکھنے والوں کا، شاعروں کا، ان لوگوں کا جنہوں نے لفظ کریٹ کیے، ہمارے خیال کو زبان دی، ہمارے خیال کو لفظ دیے. ہمارے پروگرام میں وقت کم ہوتا ہے، لیکن کبھی ذرا سوچئے گا کہ جتنی بڑی بڑی تہذیبیں آئی ہیں، کیوں ان کے پیچھے لٹریچر کھڑا تھا. رشینز کو دیکھ لیجئے، پوری دنیا میں بہترین لٹریچر تخلیق کیا انہوں نے. عربس کو دیکھ لیں، جب ان کے پاس کچھ نہیں تھا تب ان کا کل اثاثہ کیا تھا. وہ 7 معلقات، وہ مخطوطے، شاعری کے وہ فن پارے جو کعبے کی دیوار پہ لٹکائے جاتے تھے. کل اثاثہ جو تھا ان کا وہ لٹریچر تھا. یہ وہ لٹریچر تھا جس نے عربس کی شخصیت سازی کی، کردار سازی کی. اسلام سے پہلے بھی کچھ کوالٹیز عربس میں ایسی تھیں کہ جیسے ہی اسلام آیا وہ دنیا میں پھیلتے چلے گئے. یعنی کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساخی. تو عربس کی مٹی جو نرم ہوئی تھی وہ اپنے لٹریچر کی وجہ سے ہوئی تھی. ان کا فخر لٹریچر تھا. فرانس کو آپ دیکھ لیں، آپ برٹن کو دیکھ لیں، شیکسپیئر کی کتنی قدر کرتے ہیں آج بھی، اور شیکسپیئر کا بڑا کنٹریبیوشن ہے. اپنی تاریخ کی جن چیزوں پر وہ فخر کرتے ہیں ان میں شیکسپیئر کو وہ ٹاپ پہ رکھتے ہیں. یہ ہم ہی ہیں جو اپنے لکھنے والوں کی، اپنے لٹریچر کی قدر نہیں کرتے ہیں. ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਮੁੰਡੇ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ. تو آج کا شعر ہے جو 120 برس پرانا ہے. شاعر کا نام آپ نے بتانا ہے. ایک ٹیس جگر میں اٹھتی ہے. یاد آیا کون سا گانا ہے؟ ایک ٹیس جگر میں اٹھتی ہے، ایک درد سا دل میں ہوتا ہے. باقی واپس آ کر ناظرین اسٹے ود اس، کہیں نہیں جائیے گا. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. بہت انٹرسٹنگ معلومات ہے جو واپس آ کر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. اس شعر کے حوالے سے جس کا ایک مصرع آپ کو سنایا، گوگل کیجئے اور بتائیے اس شاعر کا نام. اور یہاں جو دوست بیٹھے ہیں وہ پائیں گے 50,000 روپے اگر صحیح شاعر کا نام بتا دیا تو. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں دوبارہ حاضر خدمت ہیں. شاہ جی، ہمارا سیگمنٹ چل رہا تھا شعریات، اور وہ جو معروف شعر ہے اس کا ایک مصرع بھی آپ نے پڑھا تھا. ਤੇ ਆ 2-3 ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਫੁੜਕ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਏ. میں نے بتا دیا آپ کو تقریباً 120 برس پرانا شعر ہے. آپ لوگوں کو یاد بھی آ گیا ہوگا. ایک بہت ہی معروف فلمی گیت ہے، اس کے شروع میں اس کو شامل کیا گیا تھا. ایک ٹیس جگر میں اٹھتی ہے، ایک درد سا دل میں ہوتا ہے، ہم راتوں کو رویا کرتے ہیں،
ہم راتوں کو رویا کرتے ہیں जब सारा आलम सोता है। और ये भी तो बता देना कि ये शायर कहाँ पे होता है। जहाँ पे मंजी बिस्तरा फ्री होता है। शाहजी, ये शेर आपने कैसे पढ़ा है? कैसे पढ़ा? आपकी ये हिम्मत कि लड़की के होते हुए आपने पढ़ा? एक टीस जिगर में उठती है, एक दर्द सा दिल में होता है, हम रातों को रोया करते हैं जब सारा आलम सोता है। वाह शाहजी, मगर ये जिस गाने का आप जिक्र कर रहे हैं ये तो चांदनी रातें सॉन्ग है ना, जो मैडम नूर जहां ने गाया। जी, उसी के शुरू में ये गाया उन्होंने। मगर शाहजी, उसमें तो मैडम ने यूं गाया है कि हम रातों को उठकर रो। वहां ने सवाल किया और ये भी हमें इस शेर के हवाले से डिस्कस करना था कि एक्चुअली जो शेर है कि हम रातों को रोया करते हैं, हम रातों को रोया करते हैं जब सारा आलम सोता है। ਜਦੋਂ ਰੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਭਾਵੇਂ ਸੁੱਤੇ ਪੇ ਉੱਠ ਕੇ ਰੋ ਲੋ, ਭਾਵੇਂ ਜਾਗਦੇ ਜਾਗਦੇ ਰੋ ਲੋ, ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈ। अच्छा, ये जो गाना था चांदनी रातें, ये 28 मार्च 1952 को एक फिल्म रिलीज हुई थी, दुपट्टा। सिब्तैन फजली साहब इस फिल्म के डायरेक्टर थे, फिरोज निजामी साहब ने इसका कमाल म्यूजिक है, इसका म्यूजिक तरतीब दिया था और 2-3 शोराए कराम ने इसके मुख्तलिफ गीत लिखे थे। और रिसर्च ये बताती है कि ये जो गीत है चांदनी रातें, ये मुशीर काज़मी साहब ने लिखा था। इस बारे में कुछ पता नहीं लगता, अलबत्ता कि इस गाने की ओपनिंग में जो शेर शामिल किया गया था, एक टीस जिगर में उठती है, एक दर्द सा दिल में होता है, हम रातों को रोया करते हैं जब सारा आलम सोता है। जी, ये पता नहीं लगता कि ये शेर किसने आया, म्यूजिक डायरेक्टर ने या खुद मुशीर काज़मी साहब जिन्होंने चांदनी रातें लिखा, उन्होंने ये ऐड करवाया था, उसमें ये पता नहीं लगता। और ऐन मुमकिन है कि फिरोज निजामी साहब जब इसका म्यूजिक तरतीब दे रहे थे तो उन्हें इसमें ज्यादा रवानी महसूस हुई हो कि हम रातों को उठ कर रोते हैं जब सारा आलम सोता है, तो उन्होंने अपनी मौसीकी की कंपोजिशन की सहूलत के लिए हम रातों को रोया करते हैं जब सारा आलम सोता है, इसको यूं कर दिया कि हम रातों को उठ कर रोते हैं जब सारा आलम सोता है। मगर एक्चुअल असल शेर जो है, जो शायर ने कहा है, वो यूं है कि एक टीस जिगर में उठती है, एक दर्द सा दिल में होता है, हम रातों को रोया करते हैं जब सारा आलम सोता है। और 20वीं सदी के इब्तिदा में जो मुख्तलिफ मैगजीन्स मिलते हैं उसमें भी ये इसी तरह से छपा हुआ है। फिर आप सहमाई उर्दू, जो एक बहुत मारूफ मैगजीन था, कि जिल्द नंबर 69 यानी कि जिल्द नंबर 69 को आप देख लें और उसके सफ़ा नंबर 245 पर आप चले जाएं तो उसमें भी ये शेर इसी तरह से छपा हुआ है। माशाल्लाह, बड़ी मेमोरी है भाई साहब दी। ਸਰਗੋਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਿਆਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ, ਉਧਾਰ ਜਿੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਲਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। हाँ माशाल्लाह, वसी की याददाश्त तो बहुत अच्छी है। हाँ जी। अभी शादी को 3 बरस हुए थे, तब का वाकया भाभी को याद दिला रहे थे। याद है 2002 10 दिसंबर की सर्द रात, टेम्परेचर -5 था। जब मैं रात को दरवाजा पीटता रहा, बैलें देता रहा और आपने दरवाजा नहीं खोला, मैं दरवाजे के बाहर सोया। क्या हुआ था, 10 मिनट में मुशायरे में लेट हुआ था। तो मुझे लिफाफा नहीं दे रहे थे। मैंने 1000 बार कहा कि मैं लेट हो गया तो दरवाजा नहीं खुलेगा, भाई जल्दी से लिफाफा दो, मगर नहीं। कभी कह रहे यहां साइन करो, कभी कह रहे वहां साइन करो, कभी कह रहे हाथ पे साइन करो, कभी उसके ऑटोग्राफ पे साइन करो, जरा बच्चों के साथ तस्वीर उतरवाओ, फिर लिफाफा मिलेगा। पहले मेरे चौकीदार के साथ सेल्फी बनवाओ, यूं मुंह करके। वाकई माशाल्लाह, याददाश्त शादी दी बहुत ही अच्छी है। ਕਾਦੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੂਜੀ ਗਲੀ 'ਚ ਵੜ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਦਾ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਉਸ ਦਿਨ ਦੂਜੀ ਗਲੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। फिर उस गली में खड़े होके एक बंद खिड़की को देख के कहते हैं, खाली दिल ही नहीं जान भी मंगदा, इश्क दी गली विचों कोई कोई लंघदा। सुनिया जे याददाश्त दी ते सुन लो, घर भाभी नाल झगड़ा हो जाए ना ते बहस नहीं करते, सिर्फ इन्ना कहंदे ने, बेगम मेरी किताब है ना मेरे होके रहो, उसके सफ़ा नंबर 52 पे जो गजल है वो पढ़ लो और आइंदा मुझसे बात मत कर। अच्छा जी, बताएं जी इस शेर के असल खालिक का नाम। एक टीस जिगर में उठती है, एक दर्द सा दिल में होता है, हम रातों को रोया करते हैं जब सारा आलम सोता है। जी, शायर का नाम बताइए और 50,000 रुपए पाइए। गूगल तो किया था आप लोगों ने। शाह जी, ये ज़िया जलंधरी साहब का शेर है। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਗਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਦੀ ਟੀਸ ਉੱਠੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ? अच्छा देखिए रुखसाना, ये गूगल का यही मसला होता है कि किताब को हमेशा रेफरेंस बनाना चाहिए। ਗੂਗਲ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਹੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। गूगल से भी पता लग जाता है, मगर असल जो चीज़ है वो बहरहाल किताब ही है। मैं तो इस पर आखिरी ट्रस्ट करता हूँ, वो किताब ही है। अब मैंने आपसे कहा भी कि तकरीबन 100 बरस पुराना शेर है। तो ज़िया साहब जो थे, ज़िया जानी साहब, और अच्छे शायर थे, बहुत अच्छा शेर कहते थे ज़िया साहब।
1923 میں ضیاء صاحب پیدا ہوئے اور 2012 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو یہ ضیاء جالندری صاحب کا شعر نہیں ہے, لیکن ضیاء صاحب کا ایک شعر, ایک مطلع سنتے چلیے. ਹਲੇ ਪਹਿਲਾ ਲੱਭਣ ਨਹੀਂ ਡਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੌਕਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਧਰ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰਸ਼ਲਾਂ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਤੇ ਗਏ. ایک خواب تھا آنکھوں میں جو اب اشک سحر ہے. واہ. ایک خواب تھا آنکھوں میں جو اب اشک سحر ہے. ایک طائر وحطائر پرندہ, ایک طائر وحشی تھا سو وہ خون میں تر ہے. ضیاء جالندری صاحب. تو بتائیے جی, شاعر کا نام بتائیں اور 50,000 روپے پائیں. شاہ جی پھر یہ میر ضیاء الدین ضیاء صاحب کا شعر ہے. اگین دیکھیں, گوگل نے پھر آپ کو ذلیل کرا ہی دیا. ایسا نہیں ہے, آدمی کوشش کرتا ہے. نہ یہ ضیاء جالندری صاحب کا شعر ہے, نہ میر ضیاء الدین ضیاء صاحب کا شعر ہے. اور میر ضیاء الدین ضیاء جو تھے وہ, اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میر ضیاء الدین ضیاء صاحب کا شعر ہے, یہ بھی ایک مغالطہ اس حوالے سے پایا جاتا ہے. حالانکہ میر ضیاء الدین صاحب میر حسن کے استاد تھے اور 1781 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی, تقریباً 250 برس پہلے. جو شعر آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہ 100-125 سال پرانا ہے. شاہ جی لگے ہاتھ میر ضیاء الدین ضیاء صاحب دا شعر بھی سنا آگے جگہ. اچھا, میں آپ کو سنانے لگا تھا, اور آپ دیکھیں لہجہ دیکھیں اس زمانے کا. لہجہ تے ہوئے گا, ادو اینی مہنگائی نہیں سی. میر حسن کے استاد تھے آخر. کون سے زخم کا کھلا ٹانکا, کون سے زخم کا کھلا ٹانکا, آج پھر دل میں درد ہوتا ہے. کون سے زخم کا کھلا ٹانکا, آج پھر دل میں درد ہوتا ہے. میر ضیاء الدین ضیاء صاحب. اور ذرا دیکھیں, جو میں زبان کی بات کر رہا تھا, ہاں جی, مارو ایک ہور نیزا. بندہ کسی دے متحد بھی نہ ہوئے. تو میر صاحب کا, میر ضیاء الدین ضیاء صاحب کا جو میر حسن کے شاگرد تھے, ایک اور شعر سنیے. بھول کر بھی کبھی نہ یاد آئے, بھول کر بھی کبھی نہ یاد آئے, بھول کر بھی کبھی نہ یاد آئے, ہم تیرے جی سے ایسے بھول گئے. بہت اعلیٰ. آئیے جی موضوع پہ آئیں. ہم راتوں کو رویا کرتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے. شاعر کا نام, یہ راحت اندوری صاحب کا شعر ہے. نہیں, یہ راحت اندوری صاحب کا شعر نہیں ہے. یہ فراق گورکھپوری صاحب کا شعر ہے. فراق گورکھپوری صاحب کا بھی نہیں ہے. پھر یہ احمد فراز صاحب کا شعر یہ ہے. فراز صاحب کا بھی شعر نہیں ہے. پھر یہ مجاز کا شعر یہ ہوگا. مجاز صاحب کا بھی شعر نہیں ہے. شاہ جی رخسانہ نو کس دن گوگل نے طلاق کرا دینا. فیصل واڑا وہ شعر نہیں سناندے, لطیفے سناندے نے. دیکھیے, یہ ہے مرزا علی رضا ضیاء عظیم آبادی. اتنا لمبا نا کون یاد کرتا. ایکچولی ضیاء عظیم آبادی کے نام سے وہ مشہور تھے. عظیم آباد میں ان کی پیدائش ہوئی تھی اور پورا نام ان کا تھا مرزا علی رضا ضیاء عظیم آبادی. یہ ان کا شعر ہے. اب چونکہ ان کے نام کے ساتھ ضیاء آتا ہے, لیکن چونکہ یہ بہت نامور شاعر نہیں تھے. اگر آپ اس شعر کو بھی دیکھیں تو مصرعوں کی بنت کو بہت اعلیٰ پائے کہ نہیں ہے, خیال اچھا ہے, سادہ سا ہے. اسی لیے شاید چاندنی راتیں جو گیت ہے اس میں وہ ایڈجسٹ بھی فوراً ہو گیا کہ ایک ٹیس جگر میں اٹھتی ہے, ایک درد سا دل میں ہوتا ہے, ہم راتوں کو رویا کرتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے. تو بہت چونکہ مشہور شاعر یہ نہیں تھے. البتہ ضیاء الدین ضیاء میر حسن کے استاد یا ضیاء جالندری صاحب کیا کمال کے شاعر تھے. اس لیے بھی غالباً یہ شعر ہر اس شخصیت سے جوڑ دیا جاتا ہے جس کے نام کے ساتھ ضیاء لگتا ہے. اوریجنلی یہ ضیاء عظیم آبادی صاحب کا شعر ہے. 1882 میں ان کی پیدائش ہوئی تھی اور یہ ابھی جمع سالی تھے کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. کچھ تذکروں میں 1901 آتا ہے, کچھ میں 1921 آتا ہے. وہ بہرحال کوئی یعنی کہ کتابت کی غلطی ہوگی, لیکن یہ طے ہے کہ جمع سالی تھے اور ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اس شعر سے لگتا ہے کہ اگر یہ حیات رہتے تو شاید آگے چل کر بہت اچھے شعر بھی کہہ سکتے تھے. شاہ جی تسی بالکل ٹھیک کیا ہے کہ جہدے نام دے نال ضیاء لگدا لوگاں دا خیال ہے کہ شعر انہوں نے کیا ہے. حالانکہ یہ ضیاء عظیم آبادی صاحب کا شعر ہے. میاں نواز شریف صاحب کو میں سنیا کہ شعر ضیاء الحق صاحب دا. الحق صاحب کا کہاں سے آ گیا. ناظرین اجازت دیجیے, اللہ حافظ.